الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرفيع المعز المذل السميع البصير حكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير العزيز المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الراسي الحكيم الودود المجيد العليم الشهيد अल्लाह जेड़े जिन्ने भी मस्जिद के अंदर बैठे ने या बाहर बैठे ने एक बार हाथ चुकड़ा दोवें ते कज वास्ते कहना है अल्लाह 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 पढ़िए अल्लाह 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 सब पढ़िए अल्लाह अल्लाह लजपाल जीदा रखवाला है जी लजपाल जीदा रखवाला है कौन कौन मिटावन वाला है सीधी उस सबड़े लग गई है उस सबड़े लग गई